ତମେ ଛଦିନ କଟା ଦେଇକିନା 6 ମାସ ହେଲା କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? 6 ମାସ ହେଲା କଣ ହେଇଯାଉଛି? ମୋ ବୋକା ପାଟିଆ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ଚୋରି ମରି ଯାଉଛି କାଲି। ଚିକି ଚିକି ଟିକେଇ ହସେ ହସେ ବିତି ଯାଉଛି ବାନା ହସି ଖାଇ ଗାଇ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଦେଇଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ये स्त्री कथा कौन सुंदर मन पड़ी बोले आज्ञा एते तेजे भला सुंदर भी पाइसी मोर मन पड़ी बोले कथा मुई जतबेले जाईथिनी खोजी गुडी झरी आडे तमे तो थिल के मते लुचि बिना पळेला कहला तुम से दुकान बसवर कौन बोलथि तमे एडे अरे मन आउ जाईथिनी खोजी तुमको पाइनी मान भजन करबनी हालो तो एडे नाला ये धरा ये धरा मंडना ये धरा मंडना मोगेरे चली गला